आसलु मठ ए हूँ मिर्गी खोज मठ तो एमती एते गाजाड़ भितर के आसीचु माने एठी लुक भी नाइन तो आम दुई जन आसीचु आ मन बाबू सहित आउटे पानी पड़ुची एपटे बहुत विराट बड़ एटा नदीटा ना नाड़टा जहाँ भी तो जाइगुड़ा सीढ़ी भीतर को जाइलु तो सेठी गुंफा अच्छी गुंफार औषध लगे ना यहाँ छुटिया मिर्चा तो यहाँ ये आम पाइछु जंगल भितर तो ये पुष्पा 3 शूटिंग कले जाने कि तो आम ये पूरा देखीदेनु गुंफा भितर पूजा पाठ हो तो लुक नाइन से आउ भीतर को आम गलु ना तो एबे तार आउ गोटे पार्ट अच्छी तो से पट को आम जा तो सेठी ये भाई आमर देखीचन तो सेठी की अच्छी वाटरफॉल अच्छी तो सेठी भी माने खतरा नहीं अच्छी तो जगह देखबार खतरा अच्छी तो ये आम देखनु किंतु लुक नाइन ना से आउ भीतर को जाई पारु ना किंतु जगह बहुत खतरा अच्छी आम दुई जन अच्छु गाड़ीटा हाइट ठिया आ माने सेठू एटके आसिगनु जे पूरा थकी गनु चली चली तो दिस इज द काल्टा रोड तो काल्टा रोड रे आसवा बड़े एपटे गोटे जंगल आड़े गोटे गाजाड़ रास्ताटा आसी सेठी बोर्ड माराई एतकी टिके तो सेठी लिखाई तो आण गाड़ी टाण सेपटे जीवा तो नमस्कार जय जगन्नाथ तो आज आम आसीचु ए होची मिर्गी खोज वाटरफॉल जोटा कि माने एटा हमर कोइडारो 2 या 3 केते किलोमीटर हो कोइडारो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर भीतर एटा होची वाटरफॉल तो आपण माने देखि पारछंती वर्तमान एपटे रहिची मंदिर तो ये होची मंदिर आ देखिया पई द्वारा करा जायची बना आइची आ सेपटे अनेक हनुमानकर वीडियो मध्ये रहिची आ सेपटे हमर गाडीटा रखि देछु आ गुडा इना एतकी काम चलची डेवलपमेंट आ वर्तमान से कोटे जीवा तो सेपटे टिके जीवा नाळरे टिके पानी फाणी केमिति आसुची सेटा देखिबा आसंतु झुकेगा नहीं साला झुकेगा नहीं पारी पारब तो हाँ तो यहीटा हूँ मिर्गी खोज वाटरफॉल आईटा बर्तमान आम नदी मझे बसीचु आगुड़ा पानी पड़ुची आसेपटे तो मांकड़ मानकर भिड़ रही जगहटा बहुत भल लगुच शांत पूरा माने नेचर लवर जो मैंने भी अच्छा आपण मैंने आसीपर यहाँ गोटे हिडन वाटरफॉल जहाँकि बहुत लोग जानी ना किंतु ये अच्छी आमर शिव मंदिर अच्छी आसेपटे तो देखली टोटाल आपण मैंने देखिले केमी जगह अच्छी से भल पड़ुची तो बर्तमान आउ टिके आगु को जीवा जोठी पानी पड़ुची केंडी कर रास्ता अच्छे ये कर तो कोठी से भितर पानी पड़ुची से टिके जीवा एटा खरा होची ना टिके व्यूटा भल देखा जाए केने किंतु आखिरे गुटे देखिबो अलगा वीडियो रे गुटे देखिबो अलगा तो आमे टिके ए पटु जीवा ओगुड़ा रास्ता अच्छी टिके एठी भल से आसबू भल से ना पकेबू तो यहाँ हूँ से जगह मिर्गी खोज जो जगह की बर्तमान आम पहुँची सारी गोटे नुआ जिनस देखुचु यहाँ हूँ झाड़ू तो ये गानी मार्केट बिक्री कराऊँ ना एपटे आंटी के मुई गोटे भांग तो एगुड़ा हूँ से झाड़ू गछ ये आम देखा पाऊँ आ मार्केट नहीं आम देखीचु किणला बेले तो तार एमती स्वतंत्र गछ अच्छी बोली आम जान नथुलु किंतु
एगुड़ा पहाड़ जगह मिले ताले है এই জাডুয়া নাকি এক কে টাকা দাম এইটা তো পুরা এইটা তো আমার মানে কি কোন বউ ছগা পট পট জাডু মার দমে হয় নাকি चपा छोड़ेगा गंठी रे भांग भांग जा এইটা হচ্ছে এগুড়া হচ্ছে সেই ঝাড়ু खाली एते छोड़ सेंत छिंडी दिया खाली टिके टिके पत्र खंडी दियो पुटर लागी तो জাডু না हां তো এইটা আমি নেই দিবা টিকে রুম করে নেই हां কেতে গুড়া হইছে सबू नहीं जीवन हाँ सबू जगह फूल जते अच्छे এটি তো এটা গুড়া বাড়ি हाँ से सबू नवा ना हाँ वर्तमान 2 जन लागे এটা জাডুটা কি তার হ্যান্ডেলটা সানো কি सान हैंडल से मु दे दो आगाड़ কিনে এটাকে उता मान दो না हाय ইয়া তো মানে এসকিরু খন্ডি খন্ডি বিকন নাকি हाय তাঙ্গর মেন জিনিসটা হচ্ছে এটা নাকি हाँ নালে তো এগারে মানে কি কইবি এটা আমার আগ্রহ রহবা দরকার এই জিনিসটা নাকি আর ওটা তো বাড়ি আরে গেঞ্জি করে প্যাক করে দেন ও বাহ तेरा मस्त जाडूटा देखो जान बढ़िया है जी दियो दियो छिंडी दिया देखो कल टिके दियो तो बढ़िया से करो মুই আজি ফার্স্ট টাইম জানুছি বুঝলো না एगा नहीं देखी মুই এগা কিসব বলছি মানে চাষ করুছে মে হলা আমি যদি মকা গছ চাষ করুছে हाँ एगा बाड़ी रे बे मुंडी नहीं कर नकाई दबा भर्ती है जिया হ্যাঁ बड़ा मटा मारे মুই কি ভাবছি হলা हाँ এগা আমার সেই মকা গছ যেমতি লগন নাকি हाय সেগুলি আও কিন্তু যাবি আসনু টিকে এপে নুয়া জিনিস টিকে দেখুଛୁ নুয়া জায়গা আমার পাই নুয়া লোক মানকর পাই তো সেমানে জানিছেন আমি অটগা সর্বপ্রথমে নমস্কার মূষা নমস্কার নমস্কার তো মূষা এইটা যে জায়গা হচ্ছে তো এই জায়গার নাটা কোন এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গার নাটা কোন পয়সা তো আর পাকা তো এই মন্দিরটা কেবেটু মানে ইয়ে করাইছে কি বনাইছে 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ତାର ମନ୍ଦିର ଚାଲିବାର ଆଗରୁ ତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି 3 ବର୍ଷ ଆଉ ଏଠି ଭଲ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି ଅସୁର ହାଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଠି ମକର ଫକର ହୁଏ କି ଏଠି ହଁ କେବେ ହୁଏ ମକର ଏଇ ତ 13-14 ମାନେ ଆଜି ହେଲା 7 ତାରିଖ ଏଇ 2-3 ଦିନ ପରେ ହେବ ହଁ କେତେ ଦିନ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ 2 ଦିନ ଆଉ ଲୋକ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି ହଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ଆଉ ତାର এই জায়গাটা না কি মশা এই যে জায়গাটা এই যে মন্দির আছে এই জায়গাটা নাটা কি আক্চুয়ালি নাটা কোন ଏଇଟା ଆମର ବୁଢ଼ାମାନେ କୁହନ୍ତି ବହଳି ଗାଦି ମିର୍ଗି ଖୋଜ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ମିର୍ଗି ଖୋଜି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲେ ଆମର ଆଉ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବାଲା କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ସଫାସୁଫା କରିବାର ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଏଠି ତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି এই জঙ্গলে কি কি ଅଛନ୍ତି ବାଘ ଅଛନ୍ ହାତୀ ଅଛନ୍ ବୁଲା ଅଛନ୍ କୁକୁରା ଅଛନ୍ ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ ନା ସବୁ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆମକେ ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା এইগুলা না মশাଙ୍କଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଉଥିଲୁ ଆସିକିରି ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ତ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ନା ଆମେ ରୁମ୍କେ ଯିବା ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାତ ଭାତ ଖାଇବା ଦେନ୍ ଆଜି ଆମର ସରିଗଲା ତ ଏଠି ଟିକେ ବସିକିରି ଗପସପ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ପଳେଇମୁ ଆଉ ଗଲେ ଟିକେ ଭାତ ବୁତା ଖାଇବା ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ଅଛି ତ এইভাবে আমার আজি ভিডিও লা এগুড়া হচ্ছে হিডেন ওয়াটারফল মানে যেটিকি লুকায়িত অবস্থায় অছে এগুড়া তো বহুত লোক জানি না আউ জায়গা বহুত ভাল অছি এটি পিকনিক পিকনিক সবু প্রকার জায়গা আছে হাতি বাঘ ভালু বি অনেক আটা তো ঝাড়ু ঝাড়ু পাইনু এটা নিয়ে যাবো রুম্রে ঝাড়ু মারমু তো এইগুড়া গোটে ভিডিও তো আশা করছি আপন মানক ভাল লাগিথিব যদি ভাল লাগুচি গোটে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করন্তু আউ এটি ভিডিওটা এন্ড করছি জয় জগন্নাথ জয় ভারত।